والإخوان وإلى أرواح جميع مشايخنا ووالدينا. اللهم أمدنا بأمدادهم، اللهم أمدنا بأمدادهم، اللهم أمدنا بأمدادهم والعظنا من عظاتهم. اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله
إلا الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkan kami memperingatkan kembali salah satu tata tertib Jumat. Apabila Bapak Khatib naik ke atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, maka tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan lainnya. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lagha fala jumu'atalah." Barang siapa melakukan perbuatan sia-sia, baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan isi khutbah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu
واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa anqadhana min ibadatil awthani wal asnam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, majelis Jumat yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Fatir ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lizalimina min nasir. Para penghuni neraka berteriak-teriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api neraka ini. Na'mal salihan, kami akan melakukan amal-amal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, selain dari apa yang pernah kami lakukan selama ini. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami sudah memanjangkan umurmu untuk waktu yang cukup bagi orang yang mau berpikir. Wa ja'akumun nazir, dan bukankah sudah datang kepadamu peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fazuqu fama lizalimina min nasir. Maka sekarang rasakanlah siksa dan azab kami. Tidak ada seorang pun dari orang-orang zalim yang akan mendapatkan pertolongan. Bapak dan saudara majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang keadaan orang yang masuk ke dalam api neraka. Pada saat mereka berada di sana, mereka berteriak-teriak minta keluarkan dari api neraka. Dan mereka berjanji, kalau Allah mau mengeluarkan mereka, maka mereka akan melakukan amal-amal saleh. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti
sebelum mereka masuk neraka. Mereka akan melakukan kebajikan-kebajikan dalam hidup asal dikeluarkan dari api neraka. Lalu Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatazakkara fihi man tazakkar, ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami sudah berikan umur yang panjang untukmu, waktu yang cukup bagimu untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Waja'akumun nazir, bukankah sudah juga diberikan peringatan-peringatan kepadamu. Ayat ini menggambarkan kepada umat manusia, khususnya orang beriman, bahwa akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena lengah memanfaatkan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami sudah berikan umur panjang untukmu? Itu waktu yang cukup bagi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa Bapak-bapak dan saudara yang bisa diambil di sini? Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita bahwa akan terjadi penyesalan bagi siapapun yang tidak memperhatikan umur yang diberikan Allah kepada yang bersangkutan untuk melakukan amal-amal soleh. Akan terjadi penyesalan yang luar biasa bagi orang yang panjang umur diberikan Allah tapi umurnya kosong atau sedikit isinya dengan amal-amal yang soleh. Dia disibukkan dengan keinginan mendapatkan harta kekayaan yang banyak berlimpah ruah. Tapi dia lupa kewajibannya kepada Allah dan ibadah. Dia disibukkan dengan urusan politik, ingin mendapatkan jabatan dan kedudukan yang tinggi. Dia disibukkan dengan urusan popularitas supaya terkenal di mana-mana. Dia lakukan apa saja demi kepentingan, ambisi-ambisi dan keinginannya. Tapi dia lupa mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini nanti akan menyesal. Tapi penyesalan itu sudah tidak berguna. Fazuqu, maka rasakanlah kata Allah azab kami. Fama lizalimina min nasir, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan. Hari ini kita berada di tahun baru Masehi. 1 Januari bagi umat Islam. Tahun baru itu artinya tahun renungan. Bukan hanya tahun baru Hijriyah di bulan Muharram. Tapi tahun baru Masehi pun tidak masalah untuk menjadikan renungan. Apa sih sebenarnya sudah kita lakukan selama ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita membayangkan umur yang sudah lewat itu belum penuh diisi dengan ibadat kepada Tuhan? Atau dengan kalimat yang agak kasar sedikit, banyak umur terbuang sia-sia. Dihabiskan untuk sesuatu yang tidak ada manfaat sama sekali dalam hidup. Panjang umur diberikan Tuhan seharusnya full dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepada aku. Adakah orang memanfaatkan umurnya full dengan ibadah dalam hidup ini? Atau dia banyak hanya sekedar bermain-main, bersenda gurau? Bahkan maaf, ada yang paling parah, hidupnya justru diisi dengan dosa dan maksiat. Kita tidak bisa bayangkan betapa kemarahan Allah kepada yang bersangkutan. Dia diberikan usia yang panjang di saat jutaan orang meninggal dunia. Apalagi di musim sekarang yang masih dalam wabah pandemi COVID-19. Rumah sakit sudah penuh. Bapak lihat dengar di berita itu. Tidak bisa menampung lagi rumah sakit sekian banyak. Bahkan di daerah Jakarta nggak bisa menampung lagi makam-makam, alkah-alkah, kuburan-kuburan nggak cukup, terpaksa ditumpang. Karena nggak ada tanah lagi untuk menampung mereka. Sudah tercatat 83,4 juta orang yang terpapar penyakit ini. Ini wabah yang luar biasa. Malah banyak yang mendustakan. Tapi yang mati tiap hari ribuan yang meninggal dunia.
Sampai hari ini tercatat lebih dari 1,4 juta yang meninggal dunia karena COVID-19. Ustadz-ustadz kita banyak berpulang ke rahmatullah. Para medik kita banyak, dokternya pun ratusan dokter yang sudah meninggal karena COVID ini. Kita tidak tahu kapan Allah ambil usia kita. Karena itu maka sangat bijaksana kalau kita manfaatkan umur yang masih tersedia. Apalagi kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Manfaatkanlah maksimal untuk ibadah kepada Allah. Kalau ada harta kekayaan diberi Tuhan, ada rezeki diberi Tuhan, berikanlah bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang memerlukan. Apalagi untuk kepentingan masjid, bagusnya luar biasa. Bapak punya duit 100 ribu, 90 ribu Bapak belanjakan untuk makan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 10 ribu Bapak berikan untuk masjid, itulah yang akan jadi benteng api neraka. 10 berbanding 90 ribu, tidak ada artinya. Padahal itu menyangkut nasib kita di masa depan. Tasaddaqu fa inna sadaqah fikakukum minan nar, kata Rasul. Bersedekahlah engkau karena sedekah itu akan membentengi kamu daripada api neraka. Kita berkali-kali di dalam mimbar ini, di atas mimbar ini mengatakan, umat Islam diajarkan memberi, memberi dan memberi, bukan meminta dan mengemis. Bapak-bapak hafal dengan ayat itu karena sering sekali diucapkan. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa itu orang takwa kepada Allah? Jawabannya allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang selalu memberikan, berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Maka akan sangat bijaksana kalau kita mau menyisihkan sebagian dari harta yang diberikan ke Allah kepada kita untuk persiapan di masa depan. Bukankah bapak-bapak sering mendengar, saya juga sering menyampaikan ayat ini yang sangat kita kenal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tansur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tansur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap orang, saya ulangi, hendaklah kata Allah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk menghadapi hari akhirat. Tiap orang perhatikan apa selama ini sudah dilakukan, kata Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Semoga Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mumpung masih sehat, bawalah dengan ibadah. Tubuh yang sehat gunakan untuk ibadah pada Allah. Kalau sakit berat kita, bangunlah tengah malam, salat tahajudlah, salat tobatlah, salat hajatlah, salat witirlah. Sebelum berangkat ke pasar, berangkat ke toko, keluar dari rumah, salat duhalah di samping 5 waktu yang kita kerjakan. Siapa tahu sedikit yang kita lakukan, justru di situ ada cinta, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian awal tahun bagi kita adalah awal perbaikan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang yang jauh lebih baik. Bukankah Bapak masih ingat dengan ungkapan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih? Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu kamisli amsihi fahuwa khasir. Barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu aqbaha min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang yang terkutuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Rahman dan Rahim memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hancur leburkan syahwat dan hawa nafsu yang membawa kehancuran untuk menegakkan
jiwa yang bersih, jiwa yang salim, nafsul mutmainnah yang membawa kita kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak hanya dikumpulkan di masjid yang indah dan megah ini, tapi juga dikumpulkan bersama Rasulullah nanti dalam surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbus samawati wal aradin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wa khairul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhan nas anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyyi qadima faqala fi kitabihil mubin wa qawluhu asdaqul qailin inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله. Istawu subufakum rahimakumullah. Ratakan, luruskan, rapikan sapnya. Sholli fardhu Jumu'atil awal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahana ya rabbana. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi daiman alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله وعلى وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وسبعنا وحبيبنا وقدواتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني ويا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم ويا ودود يا فاعل لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني ويا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم ويا ودود يا فاعل لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني ويا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم ويا ودود يا فاعل لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.